বিষ্ণুই নমঃ, ওং বিষ্ণুই নমঃ, ওং বিষ্ণুই নমঃ। আমাদের বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে, মনুষ্য সমাজ সৃষ্টি করেছিলেন ব্রহ্মা, আর ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন মনু আর শতরূপকে। এনাদের পুত্র ছিলেন উত্তানপাত। উত্তানপাতের কাম, ক্রোধ, লোভের কারণে ঋষি পরম্পরা সুশীল সমাজ ক্ষুণ্ণ হয়। তাই মাতা লক্ষ্মী বিষ্ণুদেবকে বলেছিল, এই সৃজন ঋষি সমাজ নষ্ট করতে তাদের বিবেক কি একবারও দংশন করছে না? তাদের অন্তর কি একবারও কম্পিত হচ্ছে না? প্রভু দেখুন কি বলছে। यही सोच रही थी कि यदि चित्रकार के बनाए चित्र को कोई बिगाड़ दे तो क्या उसे तनिक भी चिंता नहीं होगी। माता लक्ष्मी কত সুন্দর উপমা দিয়ে বলছে দেখুন। यदि कोई शिल्पकार की बनाई मूर्ति को तोड़ने की चेष्टा करे तो क्या उसे तनिक भी दुख नहीं होगा। লক্ষ্মী মাতার কথার প্রতি উত্তরে বিষ্ণুদেব কি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে দেখুন। चित्रकार अपना चित्र किसी को उपहार में दे दे तो उस चित्र को संभालना उपहार पाने वाले का कर्तव्य है। कोई शिल्पकार अपनी मूर्ति किसी को भेंट दे दे तो उस मूर्ति की देखभाल करना भेंट पाने वाले का कर्तव्य है। শুনুন লক্ষ্মী নারায়ণের মুখমৃত মধুর মধুর নীতিবাণী। प्रेम बनाया था तो घृणा क्यों बनाई। जो हो रहा है हो सकता है वो वही हो जो स्वयं विधाता ने लिखा हो। ক্রোধ, লোভ, লালসা, দারিদ্রতা, দুঃখ, কষ্ট, হয়তো এটা ঈশ্বরের মানব জাতির উপর একটা পরীক্ষাও হতে পারে। তবে একটা কথাই বলা যায়, বিধাতার লেখন না যায় খণ্ডন। और अपना लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते ना। हे महादेवी, हो सकता है कि ये मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। এই বিশ্ব সংসারে ক্রোধ, লোভ, লালসা, দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্রতা ইত্যাদির অন্ধকার জগৎ কেন বানিয়েছিল ভগবান? তার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। দেখুন ভগবান বিষ্ণু পরপর কি বলছে। पर ऐसा संसार और ऐसा मानव आपने बनाया ही क्यों नारायण, जो आपकी बनाई धरती पर अंधेरा फैला रहा है। तो आप क्या चाहती थी कि हम केवल दिन बनाते और रात्रि न बनाते? এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে রাত দিন ভালো মন্দ যদি জীবজগৎকে না দিত, তাহলে জীবজগৎ বুঝতেই পারত না যে আমি কোনটা ঠিক বা কোনটা ভুল করছি। দেখুন ভগবান বিষ্ণু কি বলছে। फिर मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता? विष न होता तो अमृत की महत्ता कैसे जानी जाती? पुष्प के साथ कांटे न होते तो पुष्प के सौंदर्य को कौन जान सकता? দেখুন ভগবান বিষ্ণুর কি মহিমা লিপ্ত বাণী শুনুন। पतझड़ न आती तो वसंत ऋतु इतनी सुहानी कैसे लगती? हमने मानव को बनाया है देवी। मानव इतिहास को बनाने का कार्य हमने अपने हाथों में नहीं रखा। এই বিশ্ব সংসারে জীবজগৎকে কিভাবে বুঝিয়েছেন ভগবান বিষ্ণু শুনুন। तो उसी पर छोड़ दिया है। अभी तो उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ है। इसी से उसे न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप और पुण्य की जानकारी भी होगी। মানব জাতিকে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক সব দিয়েছে, তবুও আমরা বুঝি না। দেখুন हमने बुद्धि दी है मानव को, विवेक दिया है उसे। और यदि मानव ने विवेक से कार्य नहीं किया तो, यदि धरती पर रात्रि इसी प्रकार दिन को निगलती रही तो, अंधकार प्रकाश को डसता रहा तो, तब এই ধরায় ধর্ম অধর্ম, সত্য অসত্য যদি এর সীমা পার হয়ে যায়, ধর্মের যখন হানি হবে, তখন ভগবান কি করবে? দেখুন यदि असत्य और अधर्म अपनी सीमा को पार कर गए, यदि धर्म की हानि होने लगी, तो हम स्वयं धरती पर जाएंगे। हम वचनबद्ध हैं। এই ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ভগবান কি কি পথ নিয়েছিল, কি কি বলেছিল, সেই নীতি কথাটা শুনুন মন দিয়ে। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
अपनी लीला तो आप ही स्वयं जानते हैं पद्मनाभ। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের এই ভিডিওটিকে একটি লাইক দিলে আর আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সাপোর্ট করলে আমরা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার প্রেরণা পাবো।